अस्सलामुअलैकुम RFI डिजिटल न्यूज़ा मरहमान आजग मर्ची दोशंबे 29 अप्रैल दुरुस्ताच्या पेसर सरहाल One of Canada's ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ کینیڈا خالصہ ڈے مچی کینیڈا مزن وزیر اپوزیشن سروکا بازر تک جسٹن ٹروڈو گشتک کے سکان یا کوکو کو آزادی واسطہ توار برس کنا کنے ہندوستانی ریاست منی پور علیحدگی پسندانی ارشاد دو سیکیورٹی کارندہ جنک بتگ ایشیا چا ساری ہم سیکیورٹی کارندہانی سرا علیحدگی پسندہ ارش کو تک سعودی عرب بنشار ریاضہ مزن وزیر شہباز شریفہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نمگا چا داتگیں حاصل مکالمہ گالا ڈنرا بارزر تک مزن وزیر شہباز شریفہ گشتک کے سعودی عرب امگران ساتھا پاکستان امراداری کو تک ازانگ وزیر گشتک کے پاکستان زرکاری واسطہ مزن ڈلے بازدود اسلام آباد ترو تاب کن پاکستان ترند مالیاتی رابندہ صدقی جوڑ بکند IMF مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا عالمی اقتصادی فورم تران مزن وزیر شہباز شریفہ گشتک کے معیشت دوبارہ ٹریک کے سرا آرگے واسطہ سرجمہ پرعزم پاک ایران سیادیاں آسے پیش رفت سیم سر سرا لائزون افسرانی تقرری ناشرکارانی علاپ آواری کاروائی واسطہ کرنل رینک افسر امی ابتگا چارجہ دستہ زورا چینی زرکارانی ڈل پاکستانہ سر مالو دلوت آوار بازیں پڑانی تہا 4 ارب یوان زرکاری کنا کرپٹیں بیوروکریسی یک دگا کارپدے در ضروری وڑا گندیم امپورٹ کنگو ازانگا یک کنیم ارب ڈالر تاوان داتک دہکان دارشانی درشان کنگا لاچار پاکستان ویمنز ٹیمہ یکشلا دومی T20 پروش دیم پانی ویسٹ انڈیز اب وکٹاں چا صوب مند نو سرجم حالاں دلگوش کنے کینیڈا خالصہ ڈیو مچیا کینیڈا مزن وزیر اپوزیشن سروکاں بارزر تک جسٹن ٹروڈو گشتک کے سکان یا کوکو کو آزادی واسطہ توار برس کنا کنے one of Canada's ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ کینیڈا بنشار اٹاوا آلسا ڈے مچی خالستان تحریک مزن جلسیہ بدل بتگ بیساکی میڑائی درگتا چارے نیمگا جنک بتگیں سکھ راشون اردیپ سنگھ نجر عکس گندگ بتگا زانک بی بی کے گوستگیں سالہ اجدہ جونا کینیڈا اردیپ سنگھ نجر کشک بتگت پٹو پولا انکشاف بتگت کے ایک کوشتہ ہندوستانی سفارتکارو چیرے ایجنسی کارندہ آوار بتگا کینیڈا مزن وزیرہ G20 کانفرنسہ وتی ہندوستانی امکار رپورٹ ہم پیش کو تگت چریشہ پد ہندوستانو کینیڈا نیاما سیادی نگیگ بتگ مچی دے ماتران کنانا مزن وزیر ٹروڈو گشتک کے کینیڈا اشت لک سے کابادہ کے آہاں وتی مذہب ردا زند گوازنے کے سرجمہ آزادی ہیں یہ درگتا کینیڈین کابینہ باس کو لبرل گلے باس کم ساڑی بتگا ہندوستانی ریاست منی پورہ علیحدگی پسندانی ارشاد دو سیکیورٹی کارندہ جنک بتگ
हिंदुस्तानी रसांग दरे रिदा मणिपुरे शहर अंपाला चा 55 किलोमीटर दूर जिला बुनशुरपुरे कुचगा सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पे सरा उर्श कनक बुतक उर्शा 2 सिक्योरिटी कारिंदा इंस्पेक्टर एन सरकारो हेड कांस्टेबल अरूप साइनी मरगे आमाश बुतक इंस्पेक्टर जादव दास और कांस्टेबल आफ्ताब दास टप्पी बुतक नारायण सीना कुचगा शजा सारी हम सिक्योरिटी कारिंदानी सर अलीदगी पसंदा उर्श को तक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से रिदा गस्तगे साला मैया चा बिंदाद बू के नस्ली जंग कुचोप तनिंगता गिरोदार नबूत तक सऊदी अरब बुनशार रियाजा मजन वजी शहबाज शरीफा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मगाचा दातगे हासे मुकालमा गाला डिनरा बारजुर तक मराकश न्यामा मजन वजीरा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमाना को गिंदोनंद को तक आसे उमूर सरा अयालो लेका दर्शान को तक आइया आलमी इक्तसादी फोरम आसिन दीवान सोबमंदे बरजमदारी और जवान इंतजामात सरा सऊदी सरोक मुरादबाद दा तक गिंदोनंदा दमगे जावर हाल आसकन गजाए बोरान बाबता हम अयालो लेका दर्शान कनक बुत तक मजन वजीरा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तरोताबे दावतम दा तक शहबाज शरीफा दरीका रानी वजीर शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला सरूकिया डल पाकिस्ताना देम देगे सरा वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मिन्नत गिब्तक मजन वजीरा खादिम अरमैन शरीफन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद जान सलामती हो दराज उम्री वास्ता दुआओ नेके वाहक दर्शान को तक मजन वजीर शहबाज शरीफा गुश्तक के सऊदी अरब अमुक ग्राने साहता पाकिस्तान अमरादारी को तक अजान के वजीरा गुश्तक के पाकिस्तान जरकारी वास्ता मजन डल्ले बाजूद इस्लामाबाद तरोताबा का रियाजा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मजन वजीर पाकिस्तान सऊदी जरकारी वजीर सऊदी अजान के वजीर सनत वजीर कोयत अमीर MD-IMF आगू गिंदोनंद को तक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड MD क्रिस्टालिना जार्जीवा आगू गिंदोनंदा देमे वाम प्रोग्राम हो $1 अरब नोके किस्ते बाबता अयालो लेखा दर्शान को तक मजन वजीर गुश्तक के सरकार मीशता दुबर ट्रे के सरा आरगा पुरज़म वादे के MD-IMF गुश्तगत के पाकिस्ताना मालियाती राहो राबंद शरकनक कपा मुआशी इसलाता चा इस्तेकामत का मजन वजीरा सऊदी अजान के वजीर और सऊदी सनत वजीरा को गिंदोनंदा गुश्तक के सऊदी जरकारा वशात कने दोस्त मुल्क अमुक ग्राने साता पाकिस्तान अमरादारी को तक सऊदी जरकारी वजीरा शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दातक और गुश्तक के पाकिस्तान जवानी वड़िया अमरादारी कनक भी अजान के वजीरा गुश्तक के पाकिस्तान देम रवी सऊदी अरब देम रवी है सऊदी सनत वजीरा गुश्तक के दो मुल्कानी निजी पड़ानी शरीदारी अजदरी है मजन वजीरा कोयत अमीर शेख मशाल अहमद अल जाबर अल सबाह को गिंदोनंदा दुनिम की सियादी और इक्तसादी शरीदारी सरा अयालो लेखा दर्शान को तक कोयत अमीर गुश्तक के पाकिस्तान बाजें पड़ानी तहा जरकारी करें पाकिस्तान मुआशी जंजाला दर कन के वास्ते आसें किरत पीलो करक भी IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जार्जीवाहा और आलमी फोरम अतरान को तक गुश्तक के पाकिस्तान तुरंदे मालियाती राबंदा सदकी जोड़ बेकन आलमी मालियाती फंडा पाकिस्तान तुरंदे मालियाती राबंदा सदकी जोड़ करने के शोर दातको गुश्तक के पाकिस्तान मुआशी सलाता मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम जुर्त का सऊदी अरब बुनशार रियाजा मजन वजी शहबाज शरीफा को गिंदोनंदा IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जार्जीवा आलमी इक्तसादी फोरम में साइड लाने सरा आसे गिंदोनंद को तक गिंदोनंदा नो के प्रोग्राम में सरा आयालो लेखा दर्शान कनक तक मजन वजीरा MD-IMF को गुश्तक के आहनी सरकार पाकिस्तान मईशता दुबर ट्रे के सरा आरगे वास्ता सरजमा पुरज में मजन वजीरा क्रिस्टालिना जार्जीवा वस्तगे साल IMF $6 बिलियन अमरीकी डॉलर स्टैंड बाई अरेंजमेंट जुर्गा पाकिस्तान पल्ला मर्जगी कनगे सरा मिन्नत गिफ्तक गुमाने के IMF एग्जेक्टिव बोर्ड दीवान मर्ची भी दीवाना SBA रिदा $1 अरब अमरीकी डॉलर से गुड्डी किस्त देगे फैसला कनक भी पाकिस्तान मजन वजी शहबाज शरीफा को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आसिन दीवान दरगता इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिरा गिंदोनंद को तक गिंदोनंदा इस्लामी तरक्याती बैंक के पाकिस्तान बरजाएँ बाज़ मनसूबानी सरा पेश रफ्ते चारों टप्पास कनक तक शहबाज शरीफा होती वस्तगे दौरे सरकार इस्लामी तरक्याती बैंक के नेमगाचा मनसूबानी था $1 अरब अमरीकी डॉलर से जरकारी करने के सरा इस्लामी तरक्याती बैंक के मिन्नत गिफ्तक मजन वजीरा आरापत मुल्क बहालिया इस्लामी तरक्याती बैंक के कुमक साड़ा तक गिंदोनंदा पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक के बरजाए मनसूबा बाजूद सरजम करने के सरा तिफाकी हम कनक तक और पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के नियामत तावन नोके मोशवास करने के बाबता हम हयालो लेखा दर्शान कनक तक इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिरा गुश्तक के पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक के बुनिश्त इरकनों को आसे बास के खैबर पख्तूनख्वा शार बशामा चीनी इंजीनियर जसरा वतकुश उर्शावारें 4 नाशरकार दसगीर कनक तक
CTDA ردا دزگیر ناشرکارانی سیادی چا کلدم TTPI نیٹورک عیدگاہ ناشرکارانی پجار ہم کنک بودتگ CTTA گوشگیں کہ 26 مارچا چینی انجینئرز گاڑی سرا وتکش ارش بودتگت ارشا پن چینی انجینئرز بیران بودتگت پاک ایران سیادیاں آسیں پیشرف سیمسر سرا لائجن افسرانی تقرری ناشرکارانی علاقہ اواریں کاروائی واسطہ کرنل رینک کے افسر امی ابتگا چارجہ دستازورا سفارتی منشون ردا ناشرکاریہ چا گرودار واسطہ دوئے ملکانی نیامہ تعاون گہتر جوڑ کنک بوا گئیں اے درگتا سیمسر سرا اواریں کوشش بنداد کنک بودتگ پاک فوج لائجن افسر ایران صوبہ زائدانہ تعینات با وعدے کے ایرانی کرنل رینک پاسداران انقلاب افسر بلوچستان ضلع تربتا تعینات کنک با ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی پاکستان تر و تاب درگتا ای بنگپ سرا حیالو لیکا درشان کنک بودتگ بارڈر سیکیورٹیا صدقی جوڑ کنگے واسطہ چین ایران و پاکستان نیامہ گپتران بازود با وعدے کے بنجائی تیکارانی وزیر محسن نقوی بازود ایران تر و تابہ کا چینی زرکارانی ڈل پاکستانہ سربوت تک مالو دلوتاوار بازیں پڑانی تہا 4 ارب یوان زرکاری کا چینی صوبہ خانہ نے چیمبر آف کامرس سے چیئرمین سروکیہ چینی زرکارانی مزن ڈلے پاکستانہ سربوت تک ڈلہ چینی چیمبر آف کامرس پاکستان کمیونٹی چیئرمین شیخ فرحان ہم آواریں چینی زرکار دلوتانی ردوم سبزی و نیوگانی پیداوار گیشی پلاسٹک کو کوہنے ٹائرہ ماحول دوست نوکیں ٹیکنالوجی ہواریہ بلیک ایل تیار کنگے منصوبانی سرا کارکنہ ڈلہ قومی اسمبلی اسپیکر راجہ پرویز اشرف آگوں گندو نند کو تک او پاکستانہ ونڈ انرجی آوار بازیں پیڑانی تہا زرکاری کنگے بابتا حیالو لیکا درشان کو تک ڈلے سروکا گشتہ کے پاکستان چین نوک تیرے ٹیکنالوجی چا نبزورگ او امک پیڑا دیم روی کت کا یہ درگتا اسپیکرہ گشتہ کے پاکستانہ بازیں پیڑا زرکاری کنگے موہس سرکار در ملکی زرکار آسکن چینے دوستاں امک وڑیں آسراتی داں چینی زرکار اے سالہ 31 دسمبر داں 4 ارب یوانے زرکاری کنا خیبر پختونخوا ضلع ٹانگ کا دروج ساری آوار جنک بوتنگی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت بازیابی واسطہ او DI خانہ پاک فوج آپریشن شش ناشرکار مرگ آماش بودتگ ISPR ردا ٹانگ کے دمگا 28 تو 29 اپریل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کنک بودتگ پولیس گوشگیں کہ جج شاکر اللہ مروت اے وعدہ حیریت سرائے سرچ آپریشن نیامہ دنیمگی تیر گواریہ 4 ناشرکار جنک بودتگ ناشرکار بازیں کاروائیاں آوار بودتگاں ناشرکارانی قبضہ چا مدنی کے ساسا سلاو گولا بارود ہم دستکب تک پاک فوج ردا ہندی مردمانی کمک کو تعاونہ چا ملک کنڈ کنڈا چا ناشرکاراں ہلاس کنان کنے وعدے کے ڈیرہ اسماعیل خانہ ہم پاک فوج آپریشنہ 2 ناشرکار جنک بودتگ ISPR ردا جنک بودتگیں دوئے ناشرکار فہیم نواز عرف گنڈا پوری و محسن نواز نشانگی کوش و بتاواریہ آوار بودتگا کرپٹی بیوروکریسی یک دگا کارپتے در ضروری وڑا گندیم امپورٹ کنگو ازانگا 1.5 ارب ڈالر تاوان داتگو دیکان زاشانی درشان کنگا لاچار کتگ ملکا گندیم است بوگا بید ہم 35 لاکھ ٹن گندیم درآمد کنگو بوران آماچے ملکی معیشت چدو گیش تاوان بار کنگ بودتگ نیشنل فوڈ سیکیورٹی در ذمہ واریہ چا ہندی دیکانانی حق جنی ہم بودتگ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹیہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی سمری سرا نجی پیٹ گندیم درآمد کنگے اجازت داتگت ساریہ 10 لاکھ ٹن گندیم درآمد کنگے اجازت دیگ بودتگت چریشے پد نجی پیڑا دگا گیشیں گندم لوٹانگے رضا دیگ بودتگ وعدے کے 1 اپریل 2024 دا ملکا 43 لاکھ ٹن گندیم استد اے وڑا بیوروکریسی نیشنل فوڈ سیکیورٹیو ECCA اور توریا چا ہندی دیکانانی اک جنک بودتگ گندی میں درآمد بوگا چا ہندی گندی میں نیات کم بودتگو پاسکوا اریداری ہم داشتگ چرے سببا دیکانا زارشانی کنک بندات کتگ انوگی اورانچا ملک ڈیما آپے انبار 30 لاکھ ایکڑ فٹی بودتگ انڈسٹری ور سسٹم اتھارٹی ردا گوستگیں 1 ماہ آپے انبارانتا 20 لاکھ 20,000 ایکڑ فٹ گیشی بودتگ چریشی سببا عرصہ آپ کارمرز کنگا صوبہ فری اینڈ داتگ عرصہ ربال کار ردا اے وعدہ پنجابا 68,000 سندھا 55,000 و خیبر پختونخوا لوٹ ردا 2,000 کیوسک آپ دیکھ بوا گئے سرجم ملک کا انسداد پولیو مہم بنداد 2 کروڑ 40 لاکھ زاک پولیو ترمپ وارے نقبہ ملک کا 91 ضلع ہاں پنچروچی انسداد پولیو مہم سے میدہ برجابی یہ نیامہ 2 کروڑ 40 لاکھ زاک پولیو رکھے گئے ترمپ وارے نگے واسطہ 4 لاکھ کا گیش کارمند بارزوراں حکامہ مالو کا چا دزبندی کو تک 5 سالہ چا کم عمرے وتی چکا پولیو چا رکھے گئے ترمپ علم وارے نگ بیبا وعدے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کوارڈینیٹر شہزاد بیگا گشتہ کے امبری آئی رسک ضلع ہانی تاہم باقاعدگیہ انسداد پولیو مہم برجم دارک بو گئے سندھا پولیو مہم بنداد سروزیر سندھا افتتاح کو تک 6 میدہ 68 لاکھ چکاں پولیو میں ترمپ وارے نقبہ
زندہ انسداد پولیو مہم 29 اپریل 6 مئی برجابی وزارت صحت شیر دستیا صوبہ 24 ضلع 8 لکھ چکاں پولیو الاسی ترمپ وارے نگے ٹارگیٹ دیکھ بتگ کراچی گڈ اپ ٹاؤن نوک جوڑ بتگی ڈسپنسری انسداد پولیو مہم افتتاح کنک بتگ یہ درگتہ صوبائی جان سلامتی وزیر ڈاکٹر عذرا پیچو چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ دیگا حکامم ساڑی بتگ پاکستان ویمنز ٹیمہ یکشلا دومی T20 پروشے دیمپانے ویسٹ انڈیز اب وکٹانچا صوبمندی وتی نامہ کتگ پاکستان و ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم نیامہ لے بتگی واضح ہیلی میتھیوز جوانی آل راؤنڈ کارپدے بروردہ مہمان ٹیمہ پاکستان دومی T20 گوازیہ ارزانیہ اب وکٹانچا پروش داتگو سیریزہ 2-0 بردستی گپتگ کراچی نیشنل اسٹیڈیمہ لے بتگی گوازیہ ویسٹ انڈین ویمنز ٹیمہ ٹاس کٹتگو ساریہ باؤلنگ فیصلہ کتگ پاکستان کی شتنگے 20 توارانی تا اب وکٹانی تاوانا 121 رن جوڑ کتگ ویسٹ انڈیز دا بال ساری ٹارگیٹا سربتگ و 5 میچانی سیریز 2-0 دیمائی اشتان نوگی حال پگیشیالہ نیواستا بیچارے RFI ڈیجیٹل نیوزا نمنا رحمان آزگا گو نیوز ٹیم امرائی رضا بدید اللہ میں